إيمين يعيش ديزاينر برودوي يحكي لنا على كرياسيون إيمين يعيش المشروع المعروف باللي لومينير ولي موبل اون فيبر فيجيتال ويحكي لنا زيد على مشروعه الثاني اللي هو ذا لابيل ستور ويعطينا كل التفاصيل. مرحبا بك إيمين، فرحانين باستقبالك. بيك يعيشك، شكرا على الدعوة. عايشك. خلينا نبداو بمشروع كرياسيون إيمين يعيش. كيفاش بدا المشروع؟ علاش اخترت الفيبر فيجيتال كمادة أساسية؟ D'accord, alors en fait, نرجعوا ل 2012, donc diplômé en design produit, Melested, donc c'est l'école supérieure des sciences et technologies du design, donc une école étatique tunisienne. Donc micro, voilà. Donc c'est une école, c'est une université plutôt tunisienne. Le KIT FI 2012, le problème c'est que le souci principal c'est que le poste de designer produit, surtout spécialité création industrielle, elle n'existe pas. On a beau postuler, mais des offres d'emploi par rapport à ça. Donc j'ai intégré un bureau d'architecture d'intérieur. En travaillant sur certains projets, le KIT, je dois intégrer parfaitement par hasard des luminaires en acier fibre végétale. Donc j'ai là où je suis voilà, sur le territoire tunisien, mes choix. On a beau rentrer sur les sites et tout, kol shay al-barra. Donc tiens, bon, ça fait 6 mois que je suis bureau d'architecture d'intérieur, قاعدين مغروم بديزاين produit. خرجت من البيرو ومشيت جي في فريمون معناتها سيتي ان بلونجون دون الفيت خاطر الواحد ما عنده حتى فكره معناتها من السبيسياليتي نتاعي اللي هي اندستريال باش تمشي للارتيزانا سي معناتها كيما يقولوها لا ديفيرونس ديجا في لي كونيسونس وفي لي بروسيدي دو فابريكاسيون بعد برشا سا نا ريان افوار. دونك مشيت تعرفت على دي ارتيزان بالواحد خدمت سور لا باز اندستريال اللي هي il y a des étapes, on va dire tout un process. Je me suis pas arrêté à un seul matériau. Donc à la base c'était structure en acier, peinture au four, le tissage en fibre végétale et le rotin naturel. وصلت حتى عملت من بعد des rajouts avec d'autres matières, تلقى الجلد, النحاس, l'inox. Bon, c'était pour des produits spécifiques, donc ça a été un peu abandonné vu que on va dire les produits les plus demandés étaient en acier fibre végétale. Et voilà, petit à petit, donc, est grâce à l'Office de l'artisanat, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, Chajoroni, en tant que jeune promoteur, il y a un stand, on va dire, pour le salon de l'artisanat, il est gratuit. Donc, ça a été 2 années de suite. Voilà, donc, les deux années, ça m'a permis de comprendre le besoin sur le marché. Le client achète comme produit. Plusieurs gammes. من بعد تصغر في لي جام نتاعك وتعمل des produits qui sont facilement, on va dire, acceptés par le consommateur tunisien. وحاجه اخرى زاده c'est que واحد لقى روحه, on va dire, في des salons à l'étranger, c'est aussi grâce à l'office. Et ben ça permet d'avoir une autre vision sur la créativité في تونس. En fait la ligne créatrice بدات تبدل complètement. Donc c'est plus حاجة basée sur le patrimoine, كما يقولوا le classique في تونس, c'est plutôt حاجة moderne, contemporaine. Voilà, c'est un produit qui est avec son temps. Donc هذه هي la modification, on va dire, la salle, l'évolution des salles qui واحد يعمل un salon à l'étranger. Alors donc de 2012 à 2018, donc je faisais les salons, je les fais toujours d'ailleurs. Donc il y a eu 2 salons في الكرام, في معرض الكرام ديما نعملهم. Et petit à petit, donc, la demande s'est créée. Voilà, on va dire les clientèles, aussi bien Fitounes qu'à l'étranger. Donc, il y a une demande. Je devais avoir on va dire un showroom, un magasin et tout. Donc, 2018, qui magasin quand j'ai commencé à faire le chantier, etc. قبل ما نتعداو للكونسيبت ستور justement حاجه جابت حاجه. فوالا اما مازال باش نحب نسالك على لي كرياسيون هذو. زيد احكي لنا شنو هما لي كرياسيون اللي عندك؟ قاعدين نشوفوا في التصاور دي لومينير شنو اخر؟ Alors هما سي دي لومينير, وفي لي لومينير دايور فما on va dire des sous-familles. انت عندك des luminaires en suspension, les plafonniers, فما les luminaires sur pied, فما les lampes à poser, les lampes de chevet. Il y a une large gamme déjà fait luminaire. وانت تحكي قاعدين نتفرجوا الناس اللي يتفرجوا فينا en streaming في التصاور. Oui. Donc ça c'est le magasin d'ailleurs, le showroom قبل ما نتعداو على حكايه donc le store. Et حاجه اخرى فما le mobilier. Ou le mobilier c'est vraiment on va dire c'est assez large على خاطر ça peut aller من pouf, table, canapé, etc. حتى du personnalisé. Ou d'ailleurs حتى في les produits الكل
يتخدموا personnalisés. ينجم يجي كليان يقول لك راني نحب هكا هكا وتخدم له sur Exactement. commande. En fait, le fait qu'il y ait une formation déjà sur les logiciels, on va dire, de dessin en 3D, etc., les logiciels de conception, لقيت روحي نخدم برشا les plafonniers personnalisés. معناتها نوصل نجي sur place في l'intérieur d'un particulier professionnel, je fais le relevé, je fais le plan, l'AutoCAD 3D, etc., pour avoir le résultat. Et après, donc, c'est exécuté au centimètre d'une manière artisanale. Donc en fait, ce qu'on voit en 3D, exactement, et c'est mis en place au centimètre près. Donc ça, c'est un côté qui est, on va dire plutôt que cette faisabilité d'être précis في l'artisanat. Et ça a permis ديما كيما نشوفوا في التصاور فما déjà des plafonniers في المagasin نشوفهم qui sont très précis. Et ça a donné pas mal de nouveaux, on va dire, intéressés, de nouveaux clients. مثلا خدمت مع des hôtels, des restos, aussi bien في تونس que البرا. Des chaînes d'hôtellerie في تونس مثلا وصلت فما un hôtel, je peux pas citer le nom, mais ça a été tout l'hôtel pendant 5 mois, aussi bien les chambres, les réceptions, etc. Voilà, donc en fait la technicité elle fait que تلقى روحك polyvalent. تلقى روحك تخدم برشا حاجات، تخدم du personnalisé et il y a pas vraiment de limite. مو سهل انك تلقى اليد العامله اللي تخدم لك حاجات بالجوده هذه. دونك قلت لي بديت بالمان دوفر قبيله. صحيح قبيله حكينا فيها سكو المان دوفر في تونس en fait عندنا une main d'œuvre qualifiée. Malheureusement les dernières années il y avait pas beaucoup de demandes على le produit artisanal. Il n'était pas on va dire dans les normes contemporaines تاع توا. وتوا la créativité بصفه عامه في تونس elle a explosé par rapport لقبل. On a plein de nouveaux créateurs, etc. Donc نلقاو اليد العامله نقصت على الاخر. توا on est en train de رغم اللي فما طلب الناس اللي يسمعوا فينا راهو فما برشا طلب. توا on va dire le petit souci c'est que تلقى عباد qui ne sont pas du domaine يحبوا يتعلموا. Ça prend un certain temps خاطر l'artisan il faut savoir قد ما يتعلم على بكري قد ما يتعلم صغير قد ما من بعد المردوديه نتاعو خير. Donc توا نلقاو روحنا avec des personnes qui veulent apprendre, oui, mais ça prend du temps. Donc ديما عندنا la demande elle dépasse de loin l'offre. قد ما باش تصنع فما ديما الدوموند اللي هي اقوى برشا. و ça fait c'est pas que le côté artisanal, c'est le fait que القطعه elle a besoin d'étapes. Donc باللي باش تسرع باللي باش تعمل ديما il y a on va dire une différence entre demande et l'offre. إيمين نتعديو نحكيو توا على ذا لابيل ستور. انت بديت باش تحكي لنا قبيله. دونك هو سي ان كونسيبت ستور. دونك فاس المستمعين اش معناها كونسيبت ستور ديجا؟ هي la question elle se pose toujours. Bon, pour clarifier les choses. نسمعوها برشا مي خلينا نفهموها. Justement, c'est qu'en fait Tunis en fait on qualifie tout magasin qui vend des créations là, des produits déco de concept store. Mais le concept store c'est un magasin qui a un concept. Donc qui مش نقول في تونس mais qui تمشي لبرا تلقى je sais pas un produit qui vend de la nourriture végane voilà, c'est un concept store. Un magasin qui vend des produits bio pour enfants, c'est un concept store. Donc احنا في تونس le concept store c'est assimilé à de la décoration. Le magasin احنا c'est un concept store dans le sens d'ailleurs اسمه the label store. Le label store, c'est quoi? C'est une charte. Donc le label, en français, c'est une charte. La charte fait 3 points. Fait un designer tunisien, fait main tunisien et commerce équitable. Donc l'idée qui fait jet, c'est que au bout de 6 ans, 2012 et 2018, le salon de l'artisanat, je fais partie d'une communauté. En fait, صحابك اللي تعرفت عليهم في المعرض واللي كل édition نتقابلوا نتلاقاو نحكيو on partage, etc. ولاو عندهم des produits qui sont en harmonie مع les produits نتاعك انت. جوستومون مهمه ياسر حكايه الهارموني خاطر جوستومون كلهم فما تحس فما une symbiose. En fait le magasin qui تشوف تصاور معناتها c'est un brassage. C'est تقول tiens فما tel et tel créateur اللي معروفين معناتها اللي حتى هم عندهم leur parcours وعندهم un potentiel une ambition معناتها extraordinaire. Donc les créateurs هذوما الكل شكونهم لي كرياتور اللي معاك نسمين؟ alors برشا بون باش نسمي اللي نجم نتذكر سينو مش ما نقلقش برشا. لا مش من on va dire je fais pas de jaloux كيما يقولوها. باش نسمي بون الحوش كسرة 88 صفوان مروه معناتها هذوما
c'est des créateurs اللي تشوفوهم في المعارض اللي معروفين معناتها ils ont on va dire un cachet qui est معروفين spécial. عندهم Voilà. طابع صحيح. عندهم طابع نتاعهم. Et il y a plein de créateurs là, que ce soit في l'accessoire, que ce soit les objets déco, فما حتى اللي يخدم على le recyclage معناتها artisanal. Donc en fait التونسي راهو فما في تونس فما le potentiel ou فما l'ambition de faire des produits qui sont contemporains, qui sont modernes, etc. يقعد ديما le souci اللي ديما نخلطوا له اللي هو l'avancement نتاعنا احنا en tant que créateurs, designers et artisans, etc. ما يمشيش مع الوضع الحالي par rapport للقوانين اللي عندنا. D'ailleurs احنا كل مره نحكيو فيها c'est que معناتها في تونس on se retrouve ساعات face à un ralentissement اللي هو كي عندك un client لبرا les réseaux sociaux يشوف les produits, il a envie d'acheter, ce n'est pas évident d'envoyer la commande حتى pour 2-3 pièces à l'étranger. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse على دونك لي كرياتور اللي يسمعوا فينا ويحبوا يليكسبوز بحذاك في ينجموا والا جوست فما دي كرياتور معينين انت تخدم معاهم؟ Non, pas vraiment. Il y a toujours des nouveaux créateurs qui rejoignent à chaque fois le concept store. Comment on sélectionne? C'est simple. Du moment que la charte elle est respectée, on est sûr qu'on a du fait main. Le créateur, bien sûr, Tounsi, où la plupart des créateurs, c'est des diplômés les écoles de Twins, les architectes, les designers produits, designers, حتى image, des produits artisanaux. Ça doit être vraiment un produit qui a on va dire un cachet qui m'a قلت لك ما ناخذوش des produits qui sont dans la répétition, ça c'est très important. Ou surtout c'est des créateurs qui ont fait leurs preuves, voilà, qui déjà ça se voit بالخبرة تعرف لي est-ce que ce produit là il a un potentiel ou pas. Ça فما des produits qui sont beaux, qui sont bien faits et tout, mais فما une limite de production. Donc ما تنجمش تخدم على قطعتين ومن بعد on s'arrête. واضح. شكرا ليك ايمين، نتمنى لك المزيد من النجاح. احنا هكا نكونوا خلطنا لاخر موعدنا معكم لليوم في ميديا ايمو. نشكر الناس الكل اللي تبعتنا وتفاعلت معنا على الراديو ولا اون ستريمينغ. هلا بن صالح معكم في الميكرو، فرات حميده في الاعداد، ايمين في الاخراج، ايمن ملكي في الاخراج الرقمي. نحب نذكركم لمختلف فقراتنا تنجموا تلقاوهم وتعاودوا تفرجوا فيهم على الباج فيسبوك نتاعنا ولا على اليوتيوب. احنا موعدنا الجمعه الجايه ان شاء الله في نفس الوقت من 11 نص نهار، انما بقى لي باش نقول لكم كان بون ويكاند للناس الكل. ردوا بالكم على رواحكم وباي باي. انتم تسمعوا تتفرجوا في ميديا ايمو مع هيلا بن صالح كل نهار سبت من 11 لنص نهار على اي اف ام. احلى إيقاف التحفظي على العمل المدخلي.